हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ मुसीबा आपको स्वागत कर मोर आज न्यू ब्लॉग्स दयाकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आपण मैंने थंबनेल देखि जानी पारथिबे आज टॉपिक कौन। चलो आज स्टार्ट करियो आज न्यू ब्लॉग्स। कितना मार्केट जीवा को आनी जीवा एना के ଆମେ ଛକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଆଜି ଟିକେ ବାର ବି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯଦି ହେବ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିବା ଆଉ। ଯାଉଛି ଛକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେଲି ବହିଛି ଆଗରେ ଆମର ଆଉ ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ। ଓ ଭାଇ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଚିକେନ ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ। भाई केतना चिकन है केतना ଆମେ କହିବୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ गुगु बर्तमान चिकेन आमर आई चिकेन हम देखिए चुली पर्यटन नागिनी बैड है कौन खिया हम कि देखो नगा शिखुं चुली फास्ट टाइम नगा आज बाबा गोटे काम नगा गोटे काम चुली नगा हम एत सर्ट चलुँच किसी एपर्त है देखु टाइम लगे ना जेहेतु रोसैया जहाँ करेंगे आम खाଇବା रोसई ना खाली जाल धुआं भरपूर माँ कौन कर माँ अना तो ना कौन क्या दूच बिले कि ना क्या दूच बाघ को ना क्या दूच ये किए बाघ ना बिले ना किए किए ठेकुआ जे पाठ पढ़ ना मुँह देखाओ चलो देखा बर्तमान आलू बर्तमान पड़ा फास्ट रेसिपी आलू पड़ा देसी आलू देसी आलू तो यही आरम्भ कला सारे बेटा खाइब केत गणी आलू पकाई गणी पकाई के आलू पकाई तुम के समय लगे तुमको के समय लगे घंटाई खाइब केत चिकेन चिकेन के चिकेन के डेढ़ किलो चिकेन के खाइब 3 जन 1.5 किलो खाईदेव चिकेन टा आउट आम धोईदबा हम जाऊँ स्पाइडरमैन 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 आलू के समय लगे के समय लगे जे 5 मिनट चिकेन कर माने कौन पहला धन तेजपत्र कहब ना गोटे कहब ना आम स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन हम ना
ମିଛରେ ଖାଲି ବୁଲୁଛ ମିଛରେ ଖାଲି କର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି ଖାଲି ମିଛରେ ବୁଲା ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପଡୁଛ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କଲାନି କୁଆଇ ଦେବୁ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା କି ଚିକେନ୍ ଏଟା ହଁ ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ରାଗ ପକେଇଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ନା କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ 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 ପୁରା সেটা কি পেস্ট ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ହଉ ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ତୋର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା କି ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା କର ଟେଷ୍ଟ ନା ଖାଲି କରିଦେଲେ ଗଲା ଖାଇଲେ ଗଲା କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଣ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି ଏ ଟମାଟୋ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କଲର୍ ପାଇଁ ନା କ'ଣ କଷ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଷ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବା ନାହିଁ ପୁଣି ଲୁଣ ପକାଉଛୁ ଲୁଣ ନା ଆଉ ଚିନି ପକାନ୍ତି କ'ଣ ଚିନି ପ୍ରଥମେ ପକାନ୍ତି କିଏ ବା କଲର୍ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ସେ ତାର ବାପ କି ଚିକେନ୍ ଇଏ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ମସଲା କମିଗଲା କି କମିଯିବ ବୋଧେ କମିଯିବ ମସଲା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ପକେଇଦେଲ ଏ ମାତାଶ୍ରୀ ଆଇଲେ କଷା ହେଲେ କଷାରେ ଭାଗ କରିବ ହେଲା କଷା ଭାଗ କରିବ ଖାଇବା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଟି ତାନେ ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କୁ ହେଲା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଚାଲି देसी चिकेन चूली देसी चिकेन ना चल जेजे मारे कौन कर देखिए घर बोरिका कौन है नांडिया माँ 100 टी नांडी मामा नांडिया माँ 100 टी এটা কোন টাকা এটা কোন সেটা যে অনা মোট কাটিকে মোটে ঘুমে যে ভিডিও করে করছি তোর ভিডিও কল ভাল লাগে না আর তো কম ভাল লাগে হ্যাঁ ইউটিউব ভাল লাগে इंस्टा ভাল লাগে না ये से फोटो देखने से किए ये किए देखने सी टोकाटा किए से पूड़ा किए हाँ पूड़ा किए कौन एटा धनिया आंटी मामा 100 टिकी कषा है कि गला आखि खाइबेनी धन ना कौन खाऊ चिकेन खाइबे कुह ये पुणी स्पाइडरमैन गाधे जीवे ना के स्पाइडरमैन आमर ये स्पाइडर आम गाँव स्पाइडरमैन ये देखो ना कौन है पंध है
ନା ଗୋଡ଼ କାଳ ଚିକେନଟା ହେଇଗଲା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତ କୋଉଲୋ ওকে এটা কি মশলা গরম মশলা ବାହାରେ ପକାଉଛି ଗରମ ମସଲା ଏଠାରୁ ମୁଁ ଦେଇଗଲା ମୁଁ ଗାଧେଇକି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସେ ତା ଭୋଜନ ଟିକେ କରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କରିବା ରେଡ଼ି ଦେଖିବା ଚିକେନ୍ କେମିତି ଦେଖିବା ମୁଁ ଖାଇବା ବସିଲି ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ଚିକେନ୍କୁ ରାଇସ୍ ପିଆଜ କ'ଣ ପିଆଜ ନାହିଁ पूरा ठंडा पानी नहीं पड़ेगा बुलाई कौन खाओ जा चिकेन चिकेन कौन भात चिकेन भात चिकेन खाओ जा ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି 5ଟା ବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେ ଆସିବ ଏଇନା ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ମାଗୁ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଇନ୍ କହିଦିଅ ଟିକେ ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଇନ୍ କହିଦିଅ ଟିକେ ହରଦାସପୁର ପାରାଦେବି ନା ହରଦାସ ପାରାଦେବି ନା ପାରାଦେବି ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଆଗରେ ନା କୁଷ୍ଟାନପୁର ଆଗରେ ରହିଲେଣି କୋଉଠି ଦେବେ ପଡ଼ିଲା ସରିଗଲା आसतु आम देखा गोटे ट्रेन जाइला गोटे ट्रेन आइला ये कि हरेन मारला देखा ट्रेनटा केते स्पीड रे चल चल जी भाई ओ सिपु जीवा जीवा आज ब्लॉग ये शेष आम जाऊँ घर राति है देखा नेक्स्ट एपिसोड रे बाय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ